शरपसंद ड्रामे की मुकम्मल कहानी की फरमाइश तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन इस वीडियो के आखिर में थोड़ी सी प्रिडिक्शन करूंगी कि मुझे क्या लगता है इस ड्रामे में आगे क्या होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आज के एपिसोड में आपने देखा कि एक तरफ हफ्सा की मौत ने दुखी कर दिया और वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद फरासत की माँ भी इस दुनिया से चली गई। फरासत की तरफ आने वाली हर बद्दुआ को वो अपनी दुआओं से रोक रही थी, लेकिन अब नहीं। माँ का साया उठ जाने के बाद फरासत आ गया है खुले आसमान के नीचे, और जो कुछ इसने दूसरों के साथ, दूसरों की बेटियों के साथ किया, वो पलट कर इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब से मकाफाते अमल का सिलसिला शुरू हुआ। फरासत अपनी माँ के यूं अचानक चले जाने पर सदमे से बेहाल है। समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या हो गया। इसे लगा कि इसकी और इसकी बीवी की सारी बातें माँ ने दिल पर ले ली हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए ज़िंदा ही नहीं रह पाई। फरासत के घर आज लोगों का रश लगा है, जो दूसरों के घरों के आगे हजूम इकट्ठे करने का शौकीन था। आज जब अपने घर की पहली ईंट गिरी है, या यूं कहें कि फरासत के घर की छत उड़ चुकी है और अब इसकी आंखें खुली हैं, खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर रो रहा है, हाथ उठा उठा कर दुआएं मांग रहा है, माफ़िया मांग रहा है अल्लाह से। इसे लग रहा है कि हफ्सा की मौत की सज़ा शाजिया भाभी के बद्दुआ लग गई। आसमान की तरफ हाथ उठाए रोते गिड़गिड़ाते देख रुबीना बेगम पीछे से आकर इनके कंधे पे हाथ रखती हैं तसल्ली देने के लिए, और फरासत डर के मारे उछल पड़ते हैं। क्या करती हो रुबीना तुम? इधर आप देखेंगे कि अपनी बहन की मौत का सुनकर वली सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाता है। ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। इसे देखकर शाज़मीन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी शाजिया आंटी की तन्हाई के ख्याल से ही इनकी तरफ आ रही थी। वैसे भी मोहल्ले की सारी औरतों को शाजिया बेगम के घर से ज़्यादा अब फरासत भाई के घर हुई फौतगी में दिलचस्पी थी। वहीं सब जमा हो रही थी। इधर आप देखेंगे कि शमा बेगम हफ्सा की मौत पर नज़र नहीं आई। शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मुंह छुपाई बैठी हैं। या हो सकता है कि हमाद ने उस हॉस्पिटल में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली हो कि हफ्सा को क्या हुआ था और किस चीज़ का ऑपरेशन था, इससे पहले कि वो अपनी गलती सुधारता। हफ्सा ही इस दुनिया से जा चुकी है और अब पछतावे इसे किसी पल चैन नहीं लेने दे रहे। इसकी हालत देखकर शमा भी परेशान हो जाती हैं कि बेटा खुद को संभालो, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। लेकिन हम्माद की हालत देखकर लग रहा है कि वो हफ्सा की हकीकत, इसकी सच्चाई जान चुका है और अब इसे बदनाम करने वाले से बदला लेगा। इधर तारिक परेशान शाज़मीन के रवैये पर वो एक बार फिर से इससे मिलने आता है, इससे बात करने पूछने, और तब शाज़मीन अपनी लय में इसके सामने सब कुछ बोलती जाती है। एक लड़की थी हफ्सा, 2 घर छोड़कर रहती थी, 22-23 साल की थी, फिर खुदकुशी कर ली इसने। तोहमत लगाई थी इस पर, बहतान लगा था, वैसे ही जैसे मुझ पर लगाया गया था। इसने, इसके मंगेतर ने भी इस पर यकीन नहीं किया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही और फिर लोगों की नज़रों में गिरकर जिंदा रहकर थक गई और चली गई। क्यों करते हैं ऐसा आप लोग? किसी को सफाई का मौका तक नहीं देते। जब अपने दिल में शक का बीज उभरता है तो लफ्ज़ों के तानों के खंजर खूब चलाते हैं आप लोग। सामने बैठा तारिक शर्मिंदगी से सर नहीं उठा पा रहा शाज़मीन के सामने। इसे अंदाज़ा हो चुका है कि शाज़मीन पर लगने वाले इल्ज़ामात सब झूठे थे। इसकी सज़ा तो वो खुद भुगत कर आ रहा है, लेकिन अब पछता रहा है। शाज़मीन को वापस हासिल करना चाहता है, इससे शादी करना चाहता है। वहीं जहाँ तक बात की जाए ड्रामे की मुकम्मल कहानी की, तो मुझे यूँ लगता है कि फरासत का अंजाम इसकी औलाद की सूरत में इसके सामने आने वाला है। इनके अपने घर में 2 बेटियां हैं और 2 औरतों की ज़िंदगी ये बर्बाद कर चुके हैं। इसलिए ईमान से बदला अब हमाद लेगा और दूसरी बेटी मनाहिल से बदला वली लेगा। ईमान का अंजाम तो सामने है कि हमाद इससे कैसे बदला लेगा, इससे शादी करेगा, लेकिन मोहब्बत की नहीं, इंतकाम की शादी। लेकिन मुनाहिल का मामला मुझे कुछ और ही लग रहा है। बेचारी को अपने बाप के किए की बहुत सख्त सज़ा मिलने वाली है। वली पहले तो अपनी बहन के साथ ये सब करने वाले की खोज निकलवाएगा। हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमराज से फरासत अंकल की वीडियो मिल जाएगी इनके वहाँ आने की और दूसरी बार आकर वीडियो बनाने की, और ये देखने के बाद वली इन्हें छोड़ने वाला नहीं। वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो मुकर जाएंगे, साफ इनकार कर देंगे। इसीलिए अब चुपचाप इनकी बेटी मनाहिल को अपनी मोहब्बत के चुंगल में फंसाएगा। इसके सामने रोएगा कि इसकी बहन हफ्सा कैसे चली गई।
وہ تو پہلے ہی ولی سے محبت کرتی تھی۔ فراست کو اس کے کیے کی سزا دینے کے لیے ولی مناہل کے گھر رشتہ لے کر جائے گا، اپنی امی کو ساتھ لے کر، اور فراست صاحب حفصہ کی وجہ سے فوراً انکار کر دیں گے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی کی شادی اس گھر میں ہو، کہیں حفصہ کی موت کی سزا ان کی بیٹی کو نہ مل جائے۔ ان کے انکار پر ولی مناہل سے اپنی شدید محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے جال میں پھنسائے گا۔ دیکھو، تمہارے باپ نے تو کبھی ہم دونوں کی شادی کے لیے راضی نہیں ہونا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میں تمہارے پیپرز تیار کروا لوں گا اس عرصے میں، اور تمہیں اور امی کو اپنے ساتھ باہر لے جاؤں گا، اور تب فراست انکل کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، انہیں مجبوراً تمہیں رخصت کرنے پڑے گا میرے ساتھ۔ یہ سن کر مناہل ڈر جاتی ہے۔ نہیں ولی، میں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ اور تب ولی اسے ناراضگی دکھائے گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہوں، تمہاری محبت کو اپنے دل میں دفن کر کے۔ مناہل مجبور ہو جائے گی ولی کی بات ماننے کے لیے، اور اس کے ساتھ جا کر کورٹ میرج کر کے آ جائے گی، جس کے بعد ولی نکاح کے ثبوت بھی اپنے پاس رکھے گا، اور بہانے بہانے سے مناہل کو ملنے کے لیے بلاتا رہے گا، کبھی پاسپورٹ کے بہانے، کبھی کسی اور چیز کے، اور وہ اپنے شوہر ہونے کا حق بھی وصول کرے گا، جان بوجھ کر ایسا کرے گا۔ اور تب کچھ عرصے بعد مناہل کے گھر اس کا رشتہ آئے گا، اور وہ ولی کو فون کر کے روتے ہوئے بتائے گی کہ ولی، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، ابا میرا رشتہ کروا رہے ہیں اور میں امید سے ہوں، اگر گھر میں یہ بات پتہ چل گئی تو قیامت آ جائے گی۔ اور ولی اسی خبر کا تو منتظر تھا، اپنی ماں کے پیپرز تو وہ کب کا تیار کروا چکا تھا، اسی لیے اس خبر کے سننے کے بعد وہ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ مناہل کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ربینہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، ہر وقت بے ہوش پڑی رہتی ہو، اور تب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی امید سے ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد تو ربینہ بیگم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، میری بیٹی امید سے، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ اپنی بیٹی کو ماریں گی پیٹیں گی، یہ کیا کیا تو نے؟ باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ مناہل اپنے باپ کے سامنے دہائیاں دے گی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے ولی سے نکاح کیا تھا، مجھے نہیں پتا اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا، اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا، لیکن فراست کو سب پتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ اب وہ محلے والوں کے سامنے کیا شکل دکھائیں گے؟ حفصہ پر تو صرف جھوٹا الزام لگایا تھا، ان کی اپنی بیٹی پر تو یہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا، ان کا بس نہیں چل رہا، وہ کیا کر بیٹھیں۔ محلے والے تو تھو تھو کر رہے ہیں۔ حفصہ کی اصلیت سب کے سامنے آ جاتی ہے جب ایمان حماد کے ٹارچر کرنے پر سچ اگل دیتی ہے۔ حفصہ بے گناہ تھی، میں نے تمہاری بے وفائی کا بدلہ لیا اسے بدنام کر کے۔ مناہل بھی بدنامی کے ڈر سے خود کو ختم کرے گی، اور تب فراست صاحب پاگل ہو جائیں گے، سر پیٹیں گے، روئیں گے، اور ہر بات کا اعتراف کریں گے پورے محلے والوں کے سامنے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ شازمین کے ساتھ، صنم اور فدا کے ساتھ، حفصہ کے ساتھ، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔